So hari ni iPad saya tak ada bateri. Baru nak on dah tak. Rupanya anak saya main. Okay, you nampak kan ni? Nampak madam. Okay. Right. So saya dah record tu tak? Saya nak teruskan dengan our 3. Okay. So kita punya level kesukaran tu, dia punya complexity soalan tu semakin bertambah lah. Okay. Sebelum ni daripada hour 1 kita tulis expression. Lepas tu kita substitute value. Lepas tu yang kedua kita dah guna ice table. Yang ketiga kita dah diberi sesuatu yang lebih kompleks, yang lebih advance sikit. So hari ni kita nak masuk masih lagi dalam, kita guna ice table tapi kita libatkan soalan yang melibatkan alpha, which is degree of dissociation. Okay, now kita tengok soalan nombor 11. Macam mana nak selesaikan nombor 11 dan apa yang kita boleh pelajari daripada soalan 11 ini. Okay, so di sini dia kata 2 moles hydrogen bromide. Two mole HBr, ada 2 mole kat sini, and then place into 4 liter container producing hydrogen and bromine. Okay, and then concentration bromine at equilibrium. Gariskan perkataan at equilibrium. So bila reach equilibrium, bromine concentration is 0.1 molar. Calculate equilibrium constant Kc and the percentage of dissociation. Okay, so abaikan sekejap percentage dissociation itu. Kita fokus kepada apa yang kita nak cari, iaitu kita nak cari equilibrium constant Kc. So bila dia minta Kc, cepat-cepat kita tulis Kc expression where concentration of concentration bromine times concentration hydrogen over concentration HBr power of 2. Okay, then kita tahu sebelum ini apa sahaja nilai yang kita hendak substitute dalam Kc, mestilah nilai concentration semasa equilibrium. Okay. So, bila kita nak cari sesuatu di equilibrium, kita mesti buat ice table. Dan ice table kita nak concentration, jadi ice table dalam bentuk concentration. Okay. So, apa initial concentration kita? Apa maklumat yang diberi? Tengok daripada soalan, 2 moles HBr. Bermaksud, tindak balas ini hanya dimulakan oleh reaktan sahaja tanpa kehadiran produk hidrogen dan bromine. Maksudnya, concentration dia kalau ada 2 mole and then volume dia 4 liter, so kita boleh cari 2 concentration equal to mole over volume, which is 2 divided by 4. So it will be 0.5 molar. So since hydrogen and bromine belum wujud, so it will be 0. Next is what is the changes? So kita boleh predict sekarang, kalau kita bermula daripada reaktan, arah tindak balas kita adalah menuju ke sebelah kanan. So reaktan akan berkurang sebanyak minus 2x. 2 is refer to the coefficient, and then hydrogen akan bertambah sebanyak x, dan bromine akan alamak, salah ni. Kenapa berkurang? Okay, dia bertambah sebanyak x, and then at equilibrium concentration, (0.5 minus 2x, x. So inilah concentration at equilibrium yang kita akan masukkan dalam Kc expression. So kita nak tercari macam mana, what is the value of
X ni kita kena selesaikan apa itu X. Jadi kita lihat di sini that given, okay, the information given is the concentration of bromine at equilibrium, meaning this is the concentration of bromine at equilibrium where X equal to 0.1 molar. So since we know that X is 0.1, then we know the concentration of HBr will be 0.5 minus 2X, 0.3. Okay, then this is the concentration of hydrogen and bromine at equilibrium. So kita dah dapat semua concentration at equilibrium, then we substitute into our Kc expression. So we will get the Kc is 0.11. Okay. So sampai sini clear? Cari concentration at equilibrium, substitute dalam Kc expression. Dapatlah value Kc. Okay. So saya harap sampai Kc ni tak ada masalah. Okay. Seterusnya adalah dia suruh cari percentage of dissociation, HBr. Percentage dissociation, tulis formula dissociation. Okay. Formula alpha, percentage dissociation, which refer to the changes of reactant. Okay. Kalau kita mulakan dekat initially kita ada reactant, means the changes is yang dissociate, okay, yang bercerai itu adalah reactant. Okay, so kita refer kepada changes ini je lah, minus 2x. So this is the dissociation over initial concentration times 100%. Okay, right. So percentage dissociation formula, banyak mana yang HBr dissociated over initial concentration HBr times 100%. Okay. So perkara yang pertama yang saya hendak tekankan di sini, bila soalan tanya percentage dissociation, you kena identify spesies mana yang dissociate, yang bercerai, yang decompose. Okay. So dia refer kepada spesies yang berkurang. Okay. Kita dah bincang sebelum ini, spesies yang berkurang tidak semestinya reaktan tapi boleh saja produk. Boleh je produk yang dibagi. So kita kena tengok kita punya initial condition. So our initial condition, we start with the reactant. That means the reactant only dissociate, not the product. Jika initial condition kita tu bermula dengan reactant, means product. Reactant kita 0. So yang dissociate adalah hydrogen dan bromine. Okay. So are you clear about that? Okay. Yes. Good. So yang pertama tadi saya kata tentukan spesies mana yang mengalami penceraian itu. Sekarang kita dah tahu dah yang dissociated adalah HBr. So, the formula of percentage dissociation is concentration dissociated yang telah berkurang over initial concentration times 100%. So, yang berkurang adalah minus 2x kan. So, minus tu ignore lah. Sebab minus is to indicate that it is decreasing, berkurang. So, substitute the value of x to x over initial concentration 0.5 times 100%. So, yang bercerai, the amount of HBr dissociated is 40%. Macam tu je. Simple je alpha ni. So, janganlah takut. Okay, nombor 11. Ada masalah? Okay, if you don't have a problem, now we proceed question 12. For question 12, it's given 0.024 mole N2O4 allowed to reach equilibrium with nitrogen dioxide in 0.372 liter flask. Okay, lepas tu calculate the degree of dissociation, meaning that the initial number of mole is N2O4 given. Okay, so our condition
initial condition, we only have N2O4. That means the species that dissociated is N2O4. So, you are given Kc, calculate the degree of dissociation. So, degree of dissociation pun, kita nak buat ice table pun boleh, kita tak nak buat ice table pun boleh. Untuk lebih jelas, kita buatlah ice table. Okay. Tapi kat sini kenapa kita tak boleh, kita tak perlu, macam tak payah susah-susah buat ice table sebab kita bukan nak cari concentration at equilibrium sebab dah diberi Kc. Kita nak cari changes sahaja. So kalau kat sini initial concentration dia 0.024 mole divide by volume. Okay, so the initial concentration N2O4 mole over volume is 0.0645 molar. After that, the initial concentration NO2 belum lagi. Initially it haven't dissociated yet, and then the changes will be minus X. Tak ada minus pun. Pen. Okay. Lepas tu, apa lagi? So final concentration dia ini. Kita buat macam biasa macam ice table. Kalau tak nak buat pun tak apa. You okay, buat je lah. Sebab kita tak tahu changes dia berapa kan. Okay, never mind. So once we get the concentration at equilibrium, we need to solve the value of X. Because kita nak alpha. Alpha you kena masukkan changes over initial concentration. So initial concentration kita ada, alpha which is X kita tak ada. So kita tak boleh proceed. Then kita kena selesaikan X ni lah. Okay, then you are given Kc. So Kc, write down the Kc expression. So the Kc is equal to this one. Kan? Masukkan value concentration ini di equilibrium. So kita akan dapat concentration product square over concentration reactant sama dengan Kc given 4.61. Then we can solve the value of X. So it is X square kan, quadratic. So the value of X, the first X is this one, positive value, negative value. So kita abaikan value negatif sebab tiada concentration negatif. Then kita pilih X yang pertama. Okay, kemudian once kita tahu value X, kita dah boleh selesaikan dalam degree of dissociation. So alpha equal to concentration N2O4 dissociated over initial concentration. So dekat sini yang dissociated banyak ni, value of X tadi, over initial. Initial is 0.0645 daripada ice table. So it's equal to 0.125. Okay, remember alpha kan, dia boleh bagi percentage of dissociation. Kita boleh bagi dalam peratus ataupun degree of dissociation in form of fraction. Maksudnya tak darab 100 pun boleh. Okay. So kalau darab 100 dia mungkin lebih kurang 12.5%. Kalau dia bagi dalam unit pecahan macam ni pun tak ada masalah. Okay. Tapi kalau dia minta what is the percentage of dissociation, your final answer must be in percent. Tapi kalau dia kata degree of dissociation, you bagi 0.125 boleh, you bagi dalam persen pun tak ada masalah. Okay, boleh? So soalan 12 pada saya macam dia tak kompleks sangat lah. So jangan takut dengan alpha ni. Okay, nombor 13. In the following reaction, 16.85 atm COCl2 is introduced into an evacuated 1 liter flask. 1 dm cube sama dengan 1 liter. Okay. Satu bekas ada 16.85 atm. Okay. Ini, okay, tak apa, kita teruskan. Establish equilibrium established at 395 when 5% COCl2 has dissociated. Okay. Soalan dia. Okay, then dia kata calculate the partial pressure. Ni semua reactant product at equilibrium.
So 16.85 COCl2 adalah bukan pada equilibrium. Okay, meaning that this is the initial pressure. Macam mana kita tahu initial pressure? Ni, is introduced. Okay, meaning that initially the pressure of COCl2 to start this decomposition, the COCl2 pressure is 18.85. Okay, now we want to find something at equilibrium. Then again, we need to use I stable. So our I stable must be in the form of pressure. Okay. So initially given 16.85. Before dissociation, CO0, Cl2 0. After that, this is the changes minus X plus X plus X. So at equilibrium, kita dah dapat. Kita buat macam ni je lah. Okay. Next. Macam mana kita nak merungkaikan 5% COCl2 dissociated ni? Okay. The degree of dissociation, okay, sebab dia bagi percentage dissociation, formula degree of dissociation, okay, apa yang dissociate sekarang? Bila kita tengok di sini, changes dia adalah yang berkurang, yang decompose atau dissociate adalah COCl2. That means COCl2 dissociated divide by initial pressure ataupun initial concentration of COCl2. Okay, dia jangan keliru. Kalau concentration ni concentration je. Kalau dia bagi dalam unit pressure, alpha pun boleh dalam unit pressure. Okay, sampai mana dah? Concentration ataupun pressure dissociated over initial pressure of COCl2 times 100%. So given the percentage of dissociation is 5%. So what is the amount of COCl2 dissociated from I stable? It is X over initial pressure 16.85 times 100%. So we can get the value of X. Rupanya kita boleh dapatkan maklumat X ini daripada percentage dissociation given daripada soalan. Okay, so macam itulah kita gunakan maklumat daripada soalan untuk menyelesaikan value X. So once you dapat value X, cuba cari macam mana nak selesaikan untuk dapat value X tu. Okay, mesti dia bagi trick ataupun hidden information ataupun information yang diberi daripada soalan tu mesti ada tujuan dia. So untuk soalan ni dia bagi degree of dissociation, maksudnya kita boleh gunakan dia untuk mencari value X. So changes dia adalah sebanyak 0.84 atm. Sebab dekat sini unit 16.85 ni atm. Okay. So at equilibrium kita dah dapat dah pressure, reactant dan juga dia punya produk. So produk dia CO dan Cl2 0.84 atm and COCl2 16.01 atm. Dapat? Ada soalan nak tanya? So please bear in mind that the degree of dissociation not necessary concentration. If soalan bagi in form of pressure, then you can also substitute the pressure dissociated, refer to the changes, over the initial pressure. Kalau dia bagi dalam concentration, kita substitute concentration. Okay? Okay, then calculate Kp. Once we get the value of the pressure, each reactant and product at equilibrium, then we can straight away substitute into Kp expression. Okay, so Kp expression, saya harap semua orang dah pandai tulis Kp expression. After that, substitute the pressure each reactant and product. So finally, you akan dapat the Kp is 0.044. Okay, are you okay so far? Am I too fast? Okay, madam.
Okay. So semua orang ada cuba soalan ni? Dah. Okay. So remember that your apa nak cakap? Your final exam, okay, tak ada siapa tahu kan. Saya pun tak tahu. Tetapi I believe that they will produce something extra hard ke. Macam itulah. Dia akan sediakan soalan yang lebih sukar dan lebih mencabar lah untuk soalan objektif. Kalau kita tengok soalan objektif sebelum ni, 30 soalan objektif, kalau paper 1 is very easy. Dia hanya macam kemahiran yang ditanya adalah sama ada you ingat definition atau tak, dan apply sedikit dalam formula yang simple-simple. Dia hanyalah kefahaman konsep semata-mata. Okay, kalau dia nak tanya hardcore punya tu, yang lebih kompleks punya soalan tu, dia akan tanya dalam paper 2. Tetapi sekarang, okay, you fahamkan satu Malaysia ni ada college yang dia tak pergi langsung. They are 100% at home. So ada yang tak masuk dewan kuliah kan, ada yang tak masuk dewan exam, ada yang masuk dewan exam. So macam mana they need to counter the people yang tak masuk exam ni? Dia kena sediakan satu soalan yang macam kalau tengok nota pun tak mampu, tak dapat tak membantu. So saya rasa mereka perlu dia perlu bersikap adil lah dan menyeluruh lah. Kena consider pelajar yang masuk ke dewan exam dan pelajar yang duduk di rumah. So you jangan risaulah orang yang duduk kat rumah dia boleh cheat ke. Saya rasa dia akan buat supaya dia dah fikir dah lah supaya orang kat rumah tak boleh cheat. Okay, so our struggle is not because of, okay, kalau you kata ni, alah dia tak boleh cheat, nanti dia tanyalah siapa-siapa kat rumah dia ke apa, tolong buat ke semua kan. Maksudnya they are cheating lah. Saya tak katalah siapa yang dekat sini yang duduk kat rumah. Adakah yang duduk kat rumah? Ada tak? T kat mana? T Wan Sian? Saya di college sedang kuarantin. Oh, okay. Oh, baru sampai ya? Sampai minggu lepas. Okay. Teruskan kuarantin. Jangan jalan-jalan macam Ong tu. First day pun dia dah jalan dah. Ong kelas ni ke? Kelas ni lah kan? Lepas tu, si Daryl pun tak. Dia datang pergi ambil buku kat saya kan? Terkejut saya. Okay, tak apa. Dah selamat dah kan? Hari satu saja saya tak ada jalan. Saya sangat baik. Okay lah, yelah. Okay. Naughty sikit je. Apa yang cakap tadi. Kalau kita rasa is unfair kan? You ambil exam dekat exam hall. Lepas tu orang lain ada tendensi untuk cheating dekat rumah. So unfair antara college Negeri Sembilan ni dengan college yang macam Penang ke. Dia macam tak datang langsung kan. So our struggle is not because of we want to get a better score, to get memang skor tu penting, tapi di sebalik itu yang kita tak nampak adalah struggle kita ni dia ada banyak skills yang telah kita develop. Okay, kita bukan saja menguasai skill yang kita belajar, tapi kita dah pandai manage masa, kita dah pandai problem solving. Okay, your problem solving is not focus on your chemistry only, tapi you dah pandai solve untuk masalah yang lain lah. Mungkin you tak nampak lagi sekarang kan, tapi benda tu bila masuk dalam industri, okay, di sektor pekerjaan, kita bukan sahaja nak melahirkan pelajar tu yang skor A semua subjek, tapi dia ada ability untuk solve the problem. So what happen in the industry now, yang graduate dengan grade A yang banyak-banyak ni semua, dah lah saya record kan, entah. Tapi bila masuk ke lab, bila masuk bekerja,
Dia tak dapat nak perform tau. Bila orang marah sikit, bila orang tegur sikit dah koyak dah. Macam tak mampu nak terima lah. Lepas tu sebab dalam minda dia dah cukup pandai dah. Dia dah dapat semua A. Tapi di dalam situasi sebenar kehidupan dan pekerjaan tak macam tu. Okay. So tak semestinya kita tak dapat A tu tak bagus. Saya bukan encourage you untuk tidak dapat A. It's okay tak dapat A. No. Kita struggle untuk kedua-duanya sekali. Our generic skill itu adalah generic skill lah. Okay. Kita nak skills, cognitive skills kita ni, yang kita belajar ni pun excellence, and our generic skills also excellence. Okay. Sebab you jauh lagi nak masuk universiti, nak masuk ke dalam industri, ke pekerjaan semua kan. Nak deals dengan orang. Sekarang ni kalau belajar, kita deals dengan diri kita sendiri je lah, dengan pensyarah. Tapi esok-esok bila bekerja, kita bekerja dengan kita punya teamwork. Okay? So, dan tazkirah. Soalan 14. The equilibrium constant Kp equals to 1.8. Okay, this is the value of Kp, 250 degrees Celsius, and the decomposition PCl5 will produce PCl3 and chlorine. Percentage, calculate the percentage PCl5. Okay, that means the reaction will begin at PCl5 and it dissociate. Okay, so that dissociates 0.05 mole PCl5. So this is the amount of the mole PCl5 changes. Okay, yang decrease, yang tu berapa? Place in a closed vessel. Pressure. So sekarang apa dia minta? Calculate the percentage PCl5. Salah pula saya baca ni. Okay, again. Calculate the percentage PCl5 that dissociate if 0.05 mole PCl5 is placed. So, dia suruh cari alpha yang alpha PCl5 yang dissociate if 0.05 mole PCl5 placed. Meaning that this 0.05 mole PCl5 is the number of mole of initial. Okay, so soalan minta apa? Percentage. So you nak yang diberi apa dia? Kp. So diberi Kp. Lepas tu number of mole. Nak cari percentage dissociation. So percentage dissociation tak kisah in terms of concentration atau in terms of pressure. But now, kita nak cari dalam apa? So ni ice table dia bagi dalam pressure. Okay, katalah kita tak tahu. So let's explore. Let's decide. Kita punya Kp ni sepatutnya di dalam apa? Let's say you decide your ice table in the form of mole. So our changes is minus X, which is the percentage. So macam mana nak gunakan, nak cari value X tu, maklumat untuk mencari value X. So tak dapat. Okay, katalah dekat sini you punya concentration kan, minus X. So you dah dapat kat sini. Then tak dapat nak selesaikan X tu apa. So tak dapatlah nak cari percentage dissociation PCl5. So it's okay. Mula-mula you dah buat dah kan. You teruja you nak buat mole ke, you nak buat concentration ke. You buat. Lepas tu macam X ni nak cari macam mana. Tak dapat. So try balik pressure. Kenapa kita consider pressure juga? Because there is information Kp given. The value of Kp is 1.78. That means kita boleh gunakan X di sini. X di sini boleh dicari menggunakan Kp. So, initial pressure. Okay. Initial pressure, closed vessel. Okay, baca pasal is placed in closed vessel at 250 degrees Celsius and 2 atm. So, initially, the pressure of PCl5 is 2 atm.
Okay, sebelum dissociation PCl3 dan chlorine 0. So the PCl5 dissociate, PCl3 and chlorine bertambah. This is the initial pressure. So we need to find the value of X by using Kp value given. So it will be X square over 2 minus X equal to 1.78. This one is Kp given. Ini daripada I stable. Kemudian, selesaikan secara kuadratik, kita akan dapat dua value X. So kalau kita lihat di sini, kalau kita bulat-bulat masukkan value X ni kat sini, kalau kita masukkan value yang negatif, kita akan dapat concentration negatif which is tidak logik. So, kita pilih, kita terus dia tanpa kita uji dia valid ataupun tidak. Sebab kita dah nampak negatif, kita abaikan terus. Unless you nak kena uji tu apabila kita ada dua-dua positif. Then kita test X mana yang kita perlu ambil. Kalau macam ni, kita tengok je negatif, oh, when we substitute into I stable, the concentration will be negative. So X2 neglected, and then we take X1, and then the X1 refer to the degree of dissociation per initial pressure times 100%. So X, ni initial pressure, ini yang changes dia. Changes is X times 100%. So the dissociation is 50.8%. Ada soalan? Okay, ada soalan? Okay, so saya bagi masa 5 minit rest sekejap. Okay, 5 minit ah. So 8, 3, 7 nanti you masuk balik. Boleh pergi toilet ke boleh nak minta buka?